पश्चिमबंगर श्रीरामपुर रे थिबा माहेश जगन्नाथ मंदिर विश्वर द्वितीय बृहत्तम जगन्नाथ मंदिर 1396 निर्मित एही जगन्नाथ मंदिर 629तम रथ यात्रार आयोजन करिसेंती मंदिर परिचालना कमिटी। तेबे एक मास व्यापी एठारे अनुष्ठित हुए रथ मेला परंपरा को माहेश जगन्नाथ मंदिर रे विशेष गुरुत्व दिया जायथाय। आमे आसी पहुँचीचु पश्चिमबंगर हुगुली जिला श्रीरामपुर माहेश जगन्नाथ मंदिर रे। आमे जानती यही से मंदिर जे कि विश्वर द्वितीय बृहत्तम मंदिर भाव परिचित। यही मंदिर 1396 ख्रीष्टाब्द प्रतिष्ठा होता एवं महर्षि ध्रुवानंद महाराज यही मंदिर प्रतिष्ठा करथिले। आमे जानती जे ध्रुवानंद महाराज पुरी जाइथिले एवं पुरी रे स्वप्नादेश पाइबा परे एई श्रीरामपुर अंचल को आसीथिले एवं सेठारे गंगा रे भासी जाउथिबा तीनोटी दारू उद्धार करी एई जगन्नाथ बलभद्र एवं देवी सुभद्रा मूर्ति तैयारी करथिले जहाँकि एबे भी विद्यमान। लोककथा अनुसारे संत ध्रुवानंद ब्रह्मचारी थिले जगन्नाथंक परम भक्त। से पुरी जाई निज हातरे भोग प्रस्तुत करी श्री जगन्नाथ को समर्पण करिवे बोली चिंता करथिले, किंतु पुरी श्रीमंदिर पंडा माने राजी होई नथिले। मर्माहत ध्रुवानंद ब्रह्मचारी समुद्र रे झास देबे बोली निष्पत्ति नेथिले। रातिरे सोइथिबा बेले श्री जगन्नाथंक स्वप्नादेश होइथिला, ध्रुवानंद तुमे पश्चिम बंगर गंगा नदी कूलर माहेश अंचल को जाओ। सेठाकार गंगा कूलरे जो तीनोटी काठ भासुछि सेही काठ को संग्रह करी सेथिरे विग्रह निर्माण करी पूजा कर। सेठारे ही मु तुम हाथरू अन्न प्रसाद ग्रहण करिबी। स्वप्नादेश पाई संत ध्रुवानंद हुगुली माहेश अंचल को आसी देखंती गंगा कूलरे दारू भासुछि। सेही दारू आनी मूर्ति निर्माण कराइथिले। सेही समयरू अपरिवर्तित विग्रह पूजा पाउछंती। आपन जदि माहेश श्रीरामपुर माहेश मंदिर को जीवे देखिए सेठी अरुणस्तंभ नाही कि गौरस्तंभ नाही, सेठी आपनकर मदन मोहन नहांती कि भूदेवी नहांती कि आपनकर तांकर सुदर्शन भी मध्य सेठी नहांती। तेणु यही जो गोटे वैचित्र्य एटी केवल ध्रुवानंद महाराज से तांकर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को लेकिन से भक्ति रे बुड़ी रही तांकरी सेवा करिबारे से सले लागिचंती। आउ पुरीर रीतिनीति को से बेसी गुरुत्व न दे भक्ति भावनाटा को बेसी गुरुत्व देइचंती, जाफल एठारे सेवक जगन्नाथ को सेवा करुच्ची एवं भक्त तांको भक्ति रे बुड़ी रही। एठी मझिरे कौनसी तृतीय व्यक्ति नाहांती। प्रथम मंदिर को राजा मनोहर राय निर्माण करथिले। परवर्ती समय रे जगन्नाथ मंदिरर काया विस्तार करिछि। प्रतिदिन बहु भक्तंक समागम हेउछि। पश्चिमबंग सरकार देवोत्तर विभाग, पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग पक्षरु बहु उन्नयनमूलक पदक्षेप ग्रहण करा जाइछि। पुरी रीतिनीति अनुसार चतुर्धा मूर्ति को पूजार्चना करा जाउछि। एठारे ठाकुर नवकलेवर हुअंती नाही। गंगा नदी रे श्री चैतन्य देव नवद्वीपरु नीलाचल जाउथिबा समय रे माहेश जगन्नाथ मंदिर को एकाधिक थर आसिछंती। से निजे माहेश अंचल को द्वितीय नीलाचलर आख्या देथिबा कुहा जाय। तेणु तांको स्मृति चिन्हित केतेक प्रसंग मंदिर प्रांगण रे एबे मध्य प्रतिध्वनित हेउछि। ध्रुवानंद ब्रह्मचारी नामे एक बांगाली सन्यासी आज के थेके प्राय 650 बछर आगे पुरीते गिয়েছিলেন जगन्नाथ दर्शने। সেখানে গিয়ে তার ইচ্ছে হয়েছিল জগন্নাথ দেবকে নিজে রান্না করে খাওয়াবেন। জগন্নাথের সেবায়িত যে পান্ডারা তাকে সেই অনুমতি দেননি। না দেওয়াতে তার খুব কষ্ট হয়েছিল। তিনি জগন্নাথের মন্দিরের সামনে অনশন করছিলেন যে আমার হাতে ঠাকুর যদি রান্না না খান তাহলে আমি এখানেই অনশন করে মরে যাব। তিনি এরকম প্রায় অজ্ঞান প্রায় অবস্থায় একটি স্বপ্ন দেখেন। সেখানে জগন্নাথ দেব তাকে বলেন যে তোকে এখানে পড়ে থাকতে হবে না, তুই বাংলায় যা, আমি তোর কাছে আসছি। হুগলি জেলার একটি গ্রাম রয়েছে মাহেশ, ভাগীরথী নদীর তীরে, সেখানে যা। স্বপ্নের কথা শুনে ধ্রুবানন্দ বাংলায় ফিরে আসেন। তারপর একদিন সকালে তিনি দেখেন একটি বিশাল নিম কাঠ তার দিকেই যেন ভেসে আসছে। তাকে তিনি দারু ব্রহ্ম ভেবে তাকে নিয়ে আসেন এবং তার কাঠ দিয়ে জগন্নাথ, বলরাম
ও সুভদ্রার মূর্তি তৈরি করেন এবং মন্দির স্থাপন করেন। মহেশ রথ আর পুরী রথ মধ্যে বেশি কিছু সামঞ্জস্য নাই। প্রভু হচ্ছেন জগতর নাথ জগন্নাথ, তাঁকর সবু জায়গায় সে মানে কৌশি ভেদভাব নাই। সে সবু জায়গায় অনেক ভক্তিরে ভগবান, অভক্তিরে কিছু নাই। তেণু ভক্ত তার মনোভাব নেইকি সে পুরী কি যায়, প্রভুকে দর্শন করে। সেଠି भी সেই মহেশ রথরে আমি তা পাউ। মহেশ রথ অতি প্রাচীন এবং পুরী যেমতি বহুত প্রাচীন, ইয়ে भी সেই প্রাচীন। ମାହେଶ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରବାଦ ରହିଛି। କଥିତ ଅଛି ମାହେଶ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସ୍ନାନବେଦୀରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ପୁରୀରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ରଥରେ 3 ଠାକୁର ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରଥ ଇସ୍ପାତରେ ନିର୍ମିତ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 50 ଫୁଟ। ବର୍ତ୍ତମାନର ରଥ 1857 ମସିହାରେ ମାର୍ଟିନ ବାନ୍ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ନବରତ୍ନ ଘରଣାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ରଥଯାତ୍ରାରେ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী যোগ দিয়ন্তি। এখানে জগন্নাথ দেবের অস্তিত্ব পুরীতেও যেরকম বর্তমান বিদ্যমান এবং বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে যারা আসে এবং তাদের যে মানে ডেজায়ার অর্থাৎ আন্তরিক যে ইচ্ছাগুলি ভগবানের কাছ থেকে মানে যে চাওয়া এবং পাওয়া সেগুলি ঠিকমতো চাইলে এগুলি পূর্ণ হয়। এবং এখানে এমন অলৌকিক কিছু ঘটনা ঘটে যায় যে ঘটনাগুলি সাধারণভাবে আমরা ব্যক্ত করতে পারি না। যেখানে বিজ্ঞান যেখানে শেষ হয়, ধর্ম সেখান থেকে শুরু। তাই ঐতিহাসিক গুরুত্বের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এই মাহেশ ইতিহাসে একটি স্থান দখল করে নিয়েছে। এই মাহেশ জগন্নাথ মন্দির বিবিধতা মধ্যে ঐক্যর পরিচয় দিয়ে। এই জগন্নাথ মন্দিরে 12 মাসরে 13 পর্ব অনুষ্ঠিত হুয়ে এবং সেমধ্যু রথযাত্রা হচ্ছে প্রসিদ্ধ পর্ব ভাবে গ্রহণ করা যায়। আমি দেখা পাচ্ছি এটা নির্মাণ হয়েছে ইস্পাতরে এই রথ এবং এই রথ টଣାরে লক্ষ লক্ষ শ্রদ্ধালু যোগ দিয়ন্তি। কেবল ভারতবর্ষ নুহে বিদেশରୁ ମଧ୍ୟ বহু পর্যটক এবং ধর্ম পিপাসু মানে এখানে আসନ୍ତି এবং সেমানে সমর্পিত ভূমিকা পালন করନ୍ତି। প্রতিদিন হাজার হাজার শ্রদ্ধালু এটাকু আসନ୍ତି, পূজা দিয়ন্তি এবং জগন্নাথଙ୍କ প্রেমরে সেমানে নিমজ্জিত ହୁଅନ୍ତି। ମାହେଶରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସମର ବିଶାଲଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।